रघुनंदन गेल्लो कशी पडली किती ऑफिस जाऊन टाकी लूज झाली आणि बिल्डिंग गेल्यार ती आखी काय आल्या हय हय बिल्डिंग आखी काय आल्या ती बिल्डिंग किती अर्थ हा आणि लोक राहताल तिथं आम आम्ही आता हा भितून कोण किती पडला भितून किती कळा नाही कोण भितर पडना बिल्डिंग कोण हाडली ती पयलीं रावताले भितर लोक आणि ह्या सायडा हांगा कोण रावता अशें ह्या घरां सांजे पडत जाल्यार घर वयतले हे सामकें घर वयतले आता घरांत ते कोणाकडे कोण रावता ते पोतेरा चेडे रावताले पयलीं पोतेरा कामदार त्या बिल्डिंग फुडल्यान आतां हांव वचना वयर वचो सवाट ना वयल्यान येवं पडटा कोणा इंजरी काय ना मरे कोणा काय ना ते स्लॅब पडटले अशें ते स्लॅब पडटले हांव ते वयले न्ही ते पडटले हांव सांगून गेलो आणि हे उदक बी अशें आताच आता लोक भितर ते गेले सोडून हे उदक कसले वचता आता टाकयेचे टाकयेचे एक कॉलेज केले फूल एक कॉलेज ही कितें पडला हांगचे ते न्हू हे स्लॅब पडला का बिल्डिंग कोसळ्ळी आता बिल्डिंग कोसळ्ळ्या ही फाटल्यान आशिल्ली बिल्डिंगूच गेला अर्धी बिल्डिंग गेल्या अर्धी बिल्डिंग गेल्या हाफ गेल्या हाफ पडल्या तिथे कोणाली बिल्डिंग ही कोणाली बिल्डिंग कोणाली कन्स्ट्रक्शन सूर्याची म्हणटा सूर्याची दुकान ना सूर्या नदी आता डोस आहे त्याला पुरो फिर आगे सर्दी रावपाचे नाटक काबार कंप्लीट करण्यात आले होणार ते आता सरकारकडे म्हणतो थोडाफार मरण रावपाचे लोकांनी हो हो रोहितची बॅट गेली आणखी काय दाखवतो संजीव आणि एक दुसरी बिल्डिंग हा ना तो हा
एकल्यान दीस आमची घेवंक ना एकल्यान बसून आमी भियोन दीस काडटाले देंवता आसतना पसून आमी भियाताली पडत काय म्हणून आनी आमची भुरगीं सगळीं सायड म्हाजी तिगार म्हाजी धावेची भुरगीं धाकटे चोडूं म्हाजो चोडो आनी तेजे धावे चोडूं तिगार अशी तिगार आमी भियोन दीस काडले आतां ह्या दिसांनी आयज सामकेंच आमकां भंय दिसोंक लागले म्हणून आमी धांवली बाबुशा कडेन कितें तर आमचे उपाय करा म्हणून फोन केलो म्हाज्या घोवान कोणाक फोन केलो ती म्हणल्यार आपूण भायर आसा भायर आहा म्हणा अशें म्हणा कोणा सगळे लोक फोन केले साम लास्ट आमी पंचायती हांगा तालिगांव गेली आतां थंयसर सेकंड सॅटर्डे बंद म्हणून सांगलें तेंच्यानी थंय पावोन आमकां कोणी फोन केलो पडली बिल्डींग म्हणून इतले आमचे आतां हे जाल्ली ते बिल्डींगेचे किती वर्साच्यान आतां ती कितले वर्स आमच्या कितली वर्सां 40 वर्सां पण डेमोलिशन करून ना ती बिल्डिंग उडयली त्याच्या पयलीं नोटीस मारता कितें 2 म्हयन्यांनी मारता 2 म्हयन्यांनी मोडटा 2 म्हयने हे करता म्हणल्यार कांयच ना रिस्कूच घेवंक ना तेंच्यांनी आनी आमी मात भियोन दीस काडटाले हांगा सगळ्यांनी सांगलें म्हणून हांव सांगपाक गेलें बाय म्हणटा कितें पडलें गो तर बिल्डिंगेचेर हे पडटा म्हणून वयता जाल्यार हें जालो कामाक आमी कितके 10 मिनटान 5 मिनटान असं पडोकूच लागले आमची बेडरूमान आहा म्हाज्या आनी त्याच्या बेडरूमाच्या वयर ती सारकी पारेत आहा ती पडत जाल्यार न्हू आमचें घर सामकें वयतलें अशें वयर आं 2 फ्लोर आहा आमचे राकेश झाड कोणाला माहिती जाऊ ना ऐकतो सगळे राहते चला Yeah, both. My machine will come in sometime. I need one guy from PW just to check. Yeah, they're coming. We'll ask him only who is the right person. Yeah. My machinery will be available now. I just need somebody to make sure how the way the commercial building is correct. So it's from up also. Yeah, that's what I'm saying. So he's this guy who is the JCB operator. He says he knows how to do it, but I want to double check. We shouldn't make a mistake. Because like, Record. Everyone is out of Nagam. yeah. This is not another building. अमित पुरा लाइव एंड एक्सक्लूसिव इन City collector.
see that, that is what is been exposed for past 2 years. And no one is staying in that. So the same thing might happen again. ही बिल्डिंग त्यांनाही कॉलेज जाऊ शकतो. 2 वर्षापर्यंत दिलेली कितें जालें कितें हांगा थंय आतां ही बिल्डिंग बांदल्या पळय जे पिलर्स आहा पळय ते भरपूर नॅरो आसा कळ्ळें तुका. सो आमी जेन्ना ते आमकां ते मेटल विजिबल दिसपाक लागले पळय तेन्ना म्हाज्या फादरान तुमकां बाकीच्या सगळ्या न्यूज एंकर रिपोर्टरांक बायट दिले. दॅट वॉज इन जून 2022 2 years ago. सो तेन्ना आमी सांगलेलें ते मेटल अशें विजिबल आहा तुमी येवन स्टेबिलिटी चॅक करा. बिकॉज इफ यू सी आतां जर असली कसली नवी जर तुमी बिल्डिंग बांदचें पडलें जाल्यार हांकां अप्रुवल आनी ऑक्युपन्सी तसलें कांय दिवपाचेंच जायना. ही तेन्ना कशी दिली दॅट टायम ते आतां सोड जालें ते जालें आमी ते काय करूंक शकना. सो हेजे आमी आतां कलेक्टरा कडेन स्टेबिलिटी टेस्ट मागला. इफ इट इज नॉट स्टेबल तेजे कितें रेक्टिफिकेशन मेजर्स घेवचे पडटले. इफ इट इज डिक्लेअर्ड एज अनफिट बिल्डिंग देन इट हॅज टू बी डेमॉलिश. दॅट इज एनीवन इज स्टेइंग देयर. तांचें न्हू कितें जालां सांग ती बिल्डिंग आसा पळय तेणे जे कोणें बांदलेली पळय ताका पयशांचो कितें इशू जालो. सो दॅट्स वाय इट वॉज अटॅच्ड बाय द बँक. सो आतां बँकाच्या ऑक्युपेशनान आसा आतां कोण रावता ना बट देर आर वॉचमॅन सो देर आनी थंय कोण रावता अशें घरान अशें फ्लॅटान रावता अशें ना बट इट इज विथ द बँक. इट इज अटॅच विथ द बँक. ओके. आनी सकल घरां आसा तेंचेरूय मातसो इशू कितें आसा ही जी बिल्डिंग आसा न्ही तेजे दोन्ही खांबे आसा ते मोडपाक पावल्या. शेवटेनलो खांबो कोसळ्ळा हेच्या हेवटेनलो सुद्दां खांबो कोसळ्ळा. ती आतां हेच्या भशेन केन्ना ते सकयल पडत सांगून नजो भितर कोण रावना. एट प्रेझेंट भितर कोण रावना आनी ती कितें डेमोलिशनाक आयला म्हणून आमकां अशें कळना. पण आमकां ते खबर ना आतां ऑर्डर कशी आसा. आतां प्रमोद सावंतान नवी लेटेस्ट हितून केला की ज्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग आसा ते डेमोलिशनाक काडटलो म्हणून. आतां अश्यो बिल्डिंग आसा त्यो हे लोक हांगासर रावता. आमच्या तेवटेन 30 लोक रावता हेवटेन 25 लोक रावता. आनी आमी सेवरल टायम कंप्लेन केला हेजो हे सायडीकूय कंप्लेन हेवटेन कंप्लेंट केला तेंच्यांनी कंप्लेंट केला आमी कंप्लेंट केला आनी आमी दाखोवन दिल्या की ती बिल्डिंग डेंजरस सिच्युएशनान आसा म्हणून. आतां पळय आतां ही बिल्डिंग कोसळ्ळी तेन्ना ती खंय कोसळत सांगून नजो तशी तेजे पोजिशन तशें आहा. त्या बिल्डिंग हांव पळय इतलो 1 2 3 खांबो आसा ते तेजे सगळी माती गेल्या. थंय वटेनलो दुसऱ्या खांब्यान सगळी माती गेल्या. ताणें कितें केलें ताका हाडल्यान प्लास्टीक घेतल्या. दुसरो आतां कोण तो लोकमान्यान घेता म्हणटा तेणें थंय येवन सुद्दां पळोवंक ना की बाबा ती पडटली काय मोडटली ती. मदीं 2-3 ते आयले. बेसिकली टॉकिंग ऑन द टेक्निकल पार्ट कितें आसता असल्यो जेन्ना टॉल बिल्डिंग्स जाता तेन्ना तेंचे वाय एम टेलिंग यू दीस आय एम अ प्रॅक्टिसिंग लॉयर. आय हॅव ऑफिस इन पॅजिम. सो वी हॅव कम अक्रॉस सच कायंड ऑफ इशू. सो मोस्टली कितें जितली ती वयर बिल्डिंग आसता तितले तिजे पिलर्स भितर आसूंक जाय आनी तितले वायड आसूंक जाय. ते आमकां पळोवन येता ते आसा. आतां कितले वायड आहा ते आमकां खबर ना. सो आमकां आय वॉज व्हेरी स्मॉल वेन इट वॉज गेटिंग कन्स्ट्रक्टेड. बट इनिशियली सुद्दां आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लेले ते असले हेका परमिशनच दिवपाची न्हू म्हणून. सो नाव वॉट आय अर्ज टू द गव्हर्मेंट इज दॅट तांच्यांनी न्हू आतां पयलो म्हणल्यार विंडो आसा पळय तो स्लो कमी करूंक जाय. कित्याक पळय आतां कितें जाता ते येतले आमी आतां ती पडल्या म्हणून हो हायलायट जाता. लास्ट 2 वर्सां पयलीं सुद्दां हायलायट जाल्लो इशू बट कांय जावना. 2 वर्सां जर कांय जावना जाल्यार ते बिल्डिंगेचे आतां पडल्या म्हणून आतां कोण येतना वयतना पडलो जाल्यार आनी इशू जावपाचो. सो म्हाजें म्हणणें कितें आसा असल्यो ज्यो बिल्डिंग पयलीं तुमी स्वता आयडेंटिफाय करपाच्यो. मेयरान आनी बाकीची जी टीम आसा पळय लोकल कॉर्पोरेटरान तेंच्यांनी स्वता आयडेंटिफाय करपाचे रिपोर्ट्स धाडपाचे आनी ते रिपोर्ट आसता पळय ते ज्युडिशली हे करपाचें आनी डेमोलिशनाक घालपाचें विदीन 15 days ऑर विदीन अ मंथ ऑर आनी आतां ती आतां बिल्डिंग आहा ती आतां 7 दिसाच्या भितर 2 दिसाच्या भितर जावंक जाय. सो हेका सुद्दां जर 1 म्हयन्याचो जर विंडो दीत आनी सगळे प्रोसिजर जर स्कीप करून जर करीत जाल्यार बरें जातलें. नाल्यार अशेंच आहा 2 वर्सां कांय ना आयज आमी तुमी येयल्या म्हणून आमी केलें फाल्यां वयतले 2 वर्सां तशीच जातली 2-3 वर्सान पडटली. कोण मरतलो पळय तेन्ना मागीर व्हडलो इशू जातलो. तसो कित्याक इशू तुमी रावंक जायना. तुमी हे दाखोवंक जाय. कित्याक आतां कितें आसा मेन म्हणजे मिडिया हे दाखोवपाक म्हणजे मिडियाच दाखयता आनी कोण दाखयना हेजे. आता सेवरल टायम कंप्लेंट करून सुद्धा रेजिडेंट पळय हांगाचे रेजिडेंट हे रावतात तेवटेन आमी रावतात ते सायडीक. सो दीज आर आवर हाऊसेस. तेवटेन रावतात कितें आतां काडून घे बेगीन तो लोक रावता हय त्या बिल्डिंगाक हायट आहा तेंच्यांनी टोटली फटींगपणां केल्या. ती ग्राउंड प्लस 1 म्हणून केल्या आनी ती वाडयली. पळोवपाक गेल्यार ती 7-8 मजली दिसता. आतां कितें जालें पळय एसेंब्ली पयलो आसतना प्रश्न आयलो ओल्ड बिल्डिंगाचो गव्हर्मेंटाचे. तेतून प्रमोद सावंतान कितें केल्या ज्यो ओल्ड तेंच्यो ज्यो बिल्डिंग आहा ते मोडपाक तेंच्यानी ऑर्डर काडल्या.
आनी असल्या बिल्डिंगाक ऑर्डर कोण काडटलो ही डेमोलिशनाक वचोंक जाय हे लोकांक सामकें डेंजरस आसा हे सिच्युएशन लोक पयलींच्यान हांगा रावताले हांकां बांदपाक तुमी गव्हर्मेंटान चान्स दिल्लो आसा आनी गव्हर्मेंटान अशी चान्स दिवन म्हणून तेंच्यांनी बिल्डिंगां बांदल्या आतां ते पडपाचें येता ही हे जी हांगासरली जी माती आहा सांकेनेची तेचो जो सॉयल म्हणजे तेचो टेस्टिंग रिपोर्ट हांगा बांदचे न्हय कित्याक ते कोसळटाले हेच्या पयली टॉर्नेडो ऑर्डर घेतली तेन्ना ताका हाडून दाखयले सगळे आमच्या कडेन सगळं फोटो कंप्लेन केलो पण सीसीबीन तेजेर लक्ष दिवंक जाय कलेक्टरान लक्ष दिवंक जाय कलेक्टरान लक्ष दिवंक जाय एक साइड में तो रहेगा ना आने जाने के लिए कोई तो एक जगह रहेगा ना आने जाने का रास्ता झकमार वो बिल्डिंग का इम्पोर्टेंट है और ये घर इम्पोर्टेंट स्टेप इधर ऊपर से रास्ता है जाने जाने के लिए हाँ ऊपर का अभी ऊपर ये वो गाड़ी I spoke to one of our contractors who had demolished that bridge of ours in Miramati. He's coming. He's bringing one machine. Before he starts, I want one engineer to come and check the building because he should not do something and building falls on the house. So I spoke to the PWD roads guy. He's sending one of his engineers and he's also coming. So I will tell. See, I cannot wait now for collector's order or for deputy collector's order. I will start breaking the building now the moment PWD says it's okay, and then we can follow the procedure later. Because now it is an imminent risk of falling. And nobody's life should be risked because of procedure. So we'll stay here until it gets. Second building indication that TV collapse. So Baba, it's better to break it now only instead of waiting for the. See, that is another building also that might. Any kind of injury na? Nani count number. When someone was staying there? Nobody was staying. It is abandoned only there. Okay. Nobody was staying inside, luckily. Okay. That is another building also we have to look at over there. It is already in disaster list, no? Yes. Yeah, it is already in. Yeah, that we had sent the thing long time. Two more are there over there on the way only. Yeah, so everything will get thing. I have to check and see if they have stability reports done for those buildings. If they are done, then we will ask collector and deputy collector to shoot everything. Right now, everyone is vacant from home. So we've asked the police to remove the people from the houses, just in case, as a precaution, or at least until the work's done. Once the building comes down, then once we clear the building down, then it will be fine. Then I'll send my trucks and everything to clear everything also. Yeah. Sir,